Navê min Tarık e. Ez ji Erdoxanê dayîk bûm. Dema ku ez 5 salî bûm, malbata min koç bû. Koçbûn li bajarê Kocaelî. Ez li wir mezin bûm. Heta ew dema ku hatim zanîngehê li wir bûm. Di malbatê min de Kurdî axaftin gelekî kêm bû. Çift gitar. İşte ne yapalım? û tenêdiya min û bavê min di nava xwe da bi Kurdî diaxiviyan. Kürtçe bir şeyler karalamaya çalışıyorum ama olmuyor. Birayê min, xwişkê min bi Tirkî diaxiviyan. Ew biçûkbûn da dema dibistan dibû, dema tiştên din dibû û ez dizanîbûyam ku biçûk bûm lê merî nizanim çi qas fehm dike. Ez dixabitim, dinivîsim, dixwînim, mêze dikim. Dîsa jî gelek kemasiya min heye. Zimanê xwe qas dijwarîm ve gelek tiştekî zor e. Du baş tiştagil ya mı? Zor spas. Gelek kemasiya min heye. Tirkî difikirim. Kurdî têra min nake. Ji ber ku gelek kemasiya min heye pir nizanim. Dema ku diya min bi Kurdî nav hevalê min, lencînarê me Kurdî diaxiviya, me şem dikir. Yani mi digot em jî mîna wan bibin, serê me neyişe, em rengê din nebin. Em jî mîna wan bibin, em jî normal bibin. Carek de bîra min dema ku ez çûyam pola sêyemîn an jî duyemîn. Diya min mira cemhevalê min got Tarik, Kurdî Tarik dibêje. Nikare Tirkî xweş bêje. Tarik. Hevalê min mêze kir mira Kenya. Li wir da dibêja û zimanê Tirkî jî dixwînim û zanîngehê de. Ew min tiştekî dît. Mirov çavên din li min mêze dikirin. Dema ku min digot ez Kurdim ki xerebî min mêze dikirin. Wî demî got yani çawa tiştekî îsa ava dibe. Yani lê min tiştekî xwe rapirsî. Gelo Kur kînîne zimanê xwe di zimanê me de gelo pirtûk henin tinenin. Belê heta dema ku hatim zanîngehê tiştekî za nedîtibû. Yani pirtûkek min Kurdî nedîtibû. Di Eskişehirê de nivîskar Selim Temo tiştekî amade kirbû. Gotu bêjekê hebû. û yarandik axivî min got ez jî hêdî Kurdî hînê Kurdî dibim. Mamostey jî mira got em di Eskişehirê de kursên Kurdî amade dikin. Eger dixwaziyekê de îsa heye tu me bişopîne mêzekê kengî em dest pê dikin tu jî bê. Ew bo min kevxweşiyekî gelek xweş bû. Ara sıra okuyorum tabii ki de. Mehmet. Evet, onları okumuştum. Mırın Akademi. Eğitim hakları alanında faaliyet yürütüyorduk, hak savunuculuğu. Sonra baktık fiilen biz faaliyet alanımız eğitim alanına zaten sığmıyor. Taşıyoruz. Bari dedik bunun adını koyalım. Bu tahta gibi beyaz bir tahtaydım ben kursa ilk geldiğimde. O yüzden kitapta ne öğretiliyorsa onu öğrenme şansım oldu. Kitaptaki gramer kuralları neyse onu öğrendiğimden o hani dil birliğinden bahsetmiştik ya dil eğitiminde Kürtçe'de. O grameri baştan öğrenme şansım oldu. İşçi yaşadığımız bir halkın dilini bilmemek benim için yaşım ilerledikçe, bilincine vardıkça utanç verici bir durum oldu. Dünyanın başka dillerini öğrenmeye çalışıp yanı başımdaki insanın dilini bilmemek benim için kötüydü. İronik bir şey. Her insan kendi diliyle okuyup yazmayı bilmesi gerekir. Fakat bu benim için bir hayale dönüşmüştü arayışa girdikten sonra. Tarık merhaba, çabayı. Merhaba Mamostey, başımı çavarım. Seçebilir miyim? Dibe, ez buxum. Ez Alkara'ya bakın. Mamostey. Runa. Dema ve Mamostey, dikarin dik baxı. Devam et buraya. Kengi kumarayı habatik ısa destekir. Çavabu. Kamerayı yan dersen zamanı kurdu. Dersin zamanı Kurdi. Çaycama de.
Carinden ez dixwazim bi Kurdî biaxivim. Lêvre ez jî kî Kurdî hîn dibim. Em difikirin, ez û Mamoste Şahin, em difikirin ku Kurdiya te pir cuda ye. Yani sala par tu pir nizanî bû, ne wisa? براستی دو مامۆستای me hebû. Yek mamoste Şahin bû, yek mamoste Ozan bû. Tiştekî heta nam jiyanam da tiştekî sanê dibû, mamoste Ozan Tirk bû û mamosteya Kurdî bû. Bi rastî dema ku ew got ez Tirkim, ez gelekî şaşmam. Ji ber ku me heta na tiştekî sanê dî dibû. Tirkek bi Kurdî de axive. Ew bo min tiştekî gelek eceb hat, kevxweşî bûm. Arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz. Yaklaşık 10 senedir bu şekilde Eskişehir'de Kürtçe kursları düzenlemeye çalışıyoruz. Ama maalesef sadece Eskişehir'de özelinde değil, Türkiye'nin genelinde biraz dile yaklaşım biraz zayıf yani. Ama biz pes etmedik dediğim gibi, devam ediyoruz. Bu sene de deneyeceğiz bir daha. Ve nezîka 5 sala ez jî ser zimanekî min jî Kurdî bêxwehîn dibikim. Osman Gazi Üniversitesi'nde okuyorum ve Kırşehirliyim. Hangi bölüm okuyorsunuz? Tarih. Ya zaten diyor ki böyle bir dil olabilir mi? Diyor ki Diyarbakır'daki Ağrı'dakiyle anlamıyor birbirini. Sen eğitim diline izin verdin mi ki anlasın birbirini? Eskip karnane, tu adem karnane. Evet. Evet, yazabilirsiniz. Şef gecedir biliyorsunuz Evet. arkadaşlar. Kasıtlısı pas. Efendim? İçeri konuşuyoruz. Tamam. بابا çok. هوالی من ترکنه امرون دادن سترانین فرانسی ودکن پروبلم تنه سترانین انگلیزی ودکن پروبلم تنه سترانین عربی ودکن پروبلم تنه سترانین هندی ودکن پروبلم تنه دماکو سترانی کی کردی ودکم دبیش ام ویا فهم ناکن Alo. Diamın? Başım Diamın tu çavayı. Arkadaşlar. La mıkındık pırtık tukhant bibore Diamın. Şey dersimin başı Diamın khodeş terazi ve azci tezerunuştu bum. Mapaşe lekonin ankır, mezekir, dimal perede, پرتوکان خواند بله یودمی گلک هر تش من ترکی دو خواند جبر کوم خواندن نویسان کردی نزانه بوم مگوت از کتم ناو کردی باشه مگوت بله از کردم از دخوازم جخوره چایک تجیکم چایک و دخوام از geleki که خوشم Stranên Kurdî mêze guhtar dikir, kilamên Kurdî guhtar dikir, nivîsandina Kurdî, fêrî ziman nivîsandina Kurdî dikir. Gelekî dema ku ez di derdora xwe li kemasiyekî îsa min dît, dema ku mêze kir, zimanê min heye, kultura min heye, çanda min hene, hunera min heye, pirtûkên min hene. Xwast ez wana fehm bikim. Min xwast ez wana bixwînim, faydeyek ji wan hildim. Ez dixwazim xwe binasim. Ez dixwazim kultura Kurd vînda nebe. نویسکار که وقت همه دوزون شکوانی نویسکار که پر بالکیش و پر نابودن گل بس بالکیش بونا و پر yani پر راستی انترسانت جمره teşekkürler. Pirtûk firoş da Kurtkek
tiştekî bistînin. Tiştekî satine. Em internette de sipariş dizin. Hatta تجي انترنت بدو كري راستي باجار ده تنه. لاوجي تركيا لآمده هاتیه. لآمده. شو برتوكا؟ Türkiye Mehmet Uzun'e Mırnak Alekirent. Zanım belki de Xandiye. مرنا قال كيران جبرك يعني يعني تركي فهمش أوقات راحت إيرو كردياته بيش كتت دربرين نخوا حمو كرديت كي يعني تركي فهم تجبياري كرديا دماغ تنو هاتي قرصته بكرمانجي قط نظام تجربة فهم نذكر يعني مده بي دقوتن داخلين بالده بيوان تجده بيوان تحشت حبد برسين أبانا كنا مامو Evçi. أنا تجدهات دوات برسي او دل خدا عجبیه که بو از ویا چاوا خلاص کم جبو من جی زمان پر گرینگ بو جبر کو مثلا ویجا دخوینن ادبیات دخوینن لور ام گرینگیا زمان دبینن جبر کو زمان ته مجی ته فکرت ته تو جهان چاوا مزدکی اوا آواد که جبر کو مثلا جما کو از هوار خورا هوار ممرا حتی kingi tiştek naat bu eser Kurdati ne de got es Kurdam. Kürtler aslında o coğrafyada hep varmış. Yani bunları aslında kabul etmemek çok yanlış. Tam anlamıyla bir işte faşizm yani. Bir tane Diyarbakırlı bir arkadaş var. Navatiçi diye sordum, cevaplayamadı. Ciddi misin? Evet, ben Kürt olsaydım zoruma giderdi. Sonuçta ana dilin bilmen gerekir ve dilini bilmeyen bir halk yavaş yavaş asimile olmaya başlamış demektir. Li dibistanan da, di meytavan da, di kolan da biyaniya xwe his kir. Ew tiştekî disa bû. Paşî mirov digere dibêje ez erê xwe re dibêjim, êdî xwe re dibêjim ez Kurdim, wî demê ser Kurdî tiştek bav. ملک کردی و زمان آخفتنه از کار بشه گورین بازارن دیاربکر وانه بازارن مازنیه باتمانه شناخه ده زیاده بتر سر آخفتنه جیانه ده از کار بشه Geçki ke bu dergistiyamın bu Türk bu ülkücü bu ve tiştekdik gelek tiş mi inşanda brasti gelek tiş de cemaîhîn bûm de Kurdara çavekî çawa mêze dikim wana dît yani mira digot tu çima xwe re nabêjî ez Tirkim dema ku min Kurdî daxiviya cacaran bi xwe daxiviya mira digot tu çima Kurdî daxiviya yani Kurdî baş Tirkî baş dizanî ew tiştên gelek
خریب مویادا دیدم مرا دو گوت ام دچویان مالا کردان دا رونشتیان نان دخوار و دخوار چای و دخوار نان دخوار تشتک تنه بو اما لیم دزانی بون که اوانا کردن بلکه دجمتیج مرا بکن جمرا گلکی عجب دهات دو گوت او تشتکی چوا یعنی میجی من قبول ندکر مرا دو گوت کردی نابا چما نابه دیو باوی من قبول ناکه keçikate bibem, keçikame bibem, navüdanin rojda, bavimin çav veje rojda. Yetişteki sahibi bu, faşistiye bu. Merhaba Rojda, çay. Merhaba Zahir. Çay başı. Çay başı. Hay döndür. Nefret. Çavay. Çünkü boşa. Canlı de. Bana dedi az bazdan. Bana mı? Roja, आप कर गए कहीं का कर नवी तार का नवी तार का इंगा कुछ हुआ है कुर्बानी ने वो अफसाला खिलने कुर्बानी दिया वो अना बाप कुर्बानी जाने स्टफेन की अना तकरब तरफ कुर्बानी हट चिपटा अब बस अब Çend sala az kurmancı zanım az katma okula hemen tikir iştahılım ya izbar ve mecbur ki ev ve sala no alim ya izbar ve hiç binekli جانا تشكيل دي ما اشتغل biraz terakhop kurmancı iştahil mi bas na azula na bejim az de bejim ev çend sala az zanım İda mecbur kiriya ev he ev sala ka alim ya izbar ve hiç ne Acıyot beji. Damat mazlum bir demiş geç bir ki. no Bale. no göz mazlumu az behtiren Bale ovale min zahfen. Abolen mi? Hemiz zama zoruk. Vayta kemancı zani. Dama mazlum hemiz geç bir ki. अब यार जाना ही नहीं तो वो फोटोग्राफी में फोटोग्राफ çıkaracağım दावा Amemina ay amcemina Grote bilir. Öyle Ez naha brastî xwe bawarim, bi gelê xwe bawarim. Ez êdî şerm nakim, dema ku ez zanîngeh xilas dibe, dema zanîngehê xilas dibe ez diçim mala xwe, diya xwe ra bi hertim bi Tirkî Kurdî daxivim. Diya min şaş û maş dibîne yani dibêje tiştekî çawa bû ku tu berê me ra digot, biçûktiya xwe da te me ra digot Tirkî baxwe lê niha jî dibêjî bi Kurdî baxwe. Ew rewşekî çawa ye. Rastî diya min jî şaş dibîne li vî rewşa min. Bi rastî ez gelekî kevxweşim ji ber ku dema min berê de hertim bi kemasiyekê hemû dilê min da. Qe şerm nakim car caran hindik Tirkî baş daxivim, dema ku diçim Kurdî daxivim wisa wêze dikin. Zvera doxuyum. Zanîngehê üniversitê doxuyum vera. Sê salê li verin. Edebiyata Tirkî doxuyum. Ez gelekî şaşmam. Zaten vera te dît. شنو شاشتي دي هادي شاش بنين ده چه شاشتي Li ez êdî şerm nakim xwe bawarim. Dizanim ku kemasî li Kurdî da tune ye. Kemasî li mêzekirina Kurd û Kurdî da heye.